हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ केमिति अच्छे समस्ते आशा करते समस्ते भलरे थिबे आपण मानकर मु हूँ श्रीधर बा श्री एजुकेशन ओडिया आउ गोटे नूतन आउ फ्रेश वीडियो को समस्त को स्वागत जनाऊे तेबे एते दिन पर कौन पाइली कौ कारण जो वीडियो अपलोड होची ए वीडियो आपण नुआ कौन शिखिबे तेबे चलतु देरी न करी वीडियो को स्टार्ट करबा। समस्त को प्रथम कथा मु कहि रखे क्षमा प्रार्थना करी कहबिनी कि मत क्षमा करदे एत दिन व्यवधान पर आसूची कारण प्रथम कथा विशेष किसी अपडेट ना ये टाइमटा जेनराली साइलेंट टाइम मो मत सुप्त समय तो तापर भी मुझे तुमको पूर्व वीडियो रिवील करी कि मु गोटे जगह एंगेज होती अर्थात मु गोटे जगह कर्म करुचे जॉइनिंग कर जॉब करुचे ता विषय में आज खोल कह वीडियो स्टार्टिंग आरंभ कर दूसरे ना आप कहीं द्वंद्व रहे। प्रथम कथा है मु अनुष्का +2 साइंस कॉलेज रे अच्छी जोटे कि ओडिया लेक्चर कहूँ टीचर जहाँ भी आज ओडिया लेक्चरर तो सेठी जेहेतु अच्छी ना समर क्लास आरंभ हम तो सॉरी स्पेलिंग हो मिस्टेक हो जाए कौन कहल टे व्यस्त विव्रत रही जाऊँगी कारण सकाल टाइम रू जावाक पड़ू 10टा पुणी आसवाक पड़ू 6टा प्रायतः 9 किलोमीटर ट्रावेलिंग गाड़ी नहीं जावाक पड़ू पुणी जाओ आस गाड़ी पूरा सब जिनस कला बेलू टे टाइम होनी तापर जहाँ भी हो बास ए भिडियोटा आज कली ये कि मतलब गोटे जिनस भल जिनस थट आसला देख आम सब बेले सब अपडेट तो सेमती दे पारे मो द्वारा जहाँ मुझे शिखी आज पर्सनाली गोटे मनीष हिसाब से से जिनस एटलिस्ट रखी ता भर बहुत सारे पिला लोक भल लगे बहुत सारा भी लोक पसंद न आसपे पसंद आसुनि बोली कौन मुझे निजक तटी काटी देवी ना कौन ना फाँसी लगे झुली पड़ी झुली तो पारि जहाँ को भल लगे लगे जापारती सो सम्मान एबेठार है जहाँ को भल लगुच से बहुत बहुत धन्यवाद कि मत एत भल पाया दे रखुंट दौरान जहाँ भी हो मोर से कथार ग्लिच आसू कि मोर गोटे गोटे वार्ड स्लांग पलि आसू कि मोर मुखमंडल जहाँ भी था एति खुशी लगे भाई कि आपण मैंने मात्रा भल पाया दे रखुंट आउ कि मैंने अच्छा हेटर जो मैंने तो हेटर्स कहबी से एक्चुअली मोर बड़ प्रशंसक सॉरी जो मैंने मत भल पाया दौरान निंदी दूसरी कारण से प्रशंसा कर दिन राति शयन सपन जाग्रत आ गोटे जहाँ भी शौच सपन जहाँ भी मत देखुं से हेट कर जहाँ भी हो आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ पीपल बिकज पीपल मो पीपल गणेनी तो लाइक करें फास्ट है तो देख जेहेतु मु +2 साइंस कॉलेज अच्छी आज टीचर हिसाब से जेहेतु समर कोर्स आरंभ होनी शिक्षादान करवा कॉलेज पिला स्टार्ट करी बहुत शीघ्र तो से सर्वप्रथम समस्त पाखे मुझे प्रार्थना करी समस्ते छोट रू बड़ मो सान भाई भौणी जी भी देखुं मो बड़ भाई भौणी गुरुजन जी भी देखुं मत से ब्लेसिंग दिंतु शीघ्र आशीर्वाद करूँ एक तो चंदा हो गए तथा आशीर्वाद करूँ कि मो भाया नहीं सरी मो भाया नहीं मोठू भल जो मैंने हो पारे आम सोसाइटी की दरकार आम परिवेश को दरकार मुझे या से पे आगे नहीं तो मुझे थी मैंने जॉइनिंग कर अनुष्का +2 साइंस कॉलेज दानगदी जो कौन कह से आम जो ओनर रोचे डायरेक्टर सार जी अनुष्का ग्रुप ऑफ एजुकेशन ओनर जी महापात्र सर नाटा धरली तो महापात्र सर मैंने से बहुत बढ़िया मनीष देन सान भाई जी होती मुझे डाकुची लिपू सार बोली सी तो आहरी बढ़िया से जो स्टाफ मैंने अच्छा प्रणति मैडम सी तो बहुत बढ़िया माने एबे रिसेंट आम दीज नुआ स्टाफ सान भौणी सब सागरिका ता सहित ना कौन स्वीकृति है ते मैंने समस्त सहित मिसिक गोटे आज फैमिली टाइप लगुच तो टाइम स्पेंड हो जाए सियाड़ू तापर है आपण मैंने तो देखुं आपण मैंने मो परिवार कि कौन टी टाइम दे पारे तो पर्सनाल खराब लगुच बुझीपार जोटा जो पिला ऑल टाइम सोशल मीडिया एक्टिव थाए से हाथ रही अवश्य मतलब पर्सनाल दुख लगे प्लस कष्ट भी लगे कारण देख आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं ये मनोबल दुर्बल होना तो कौन कराब ये एपटू टाणुचे सी सेपटू टाणुचे मझे मुझे पेशी हो तो छाड़ तो मुझे जॉब करी तुमको किसी कही नी रिविल करी पे करदेली मुझे कॉलेज ना अच्छी लेक्चर हिसाब से पेमेंट बाबद को भावनी कि वाओ पेमेंट मिलूँ एत भी ना जी मिलूँ यथेष मिलूँ मो मत कारण मुझे 5 पैसा इनकम कर जहाँ हो मोपाई जी मिलूँ बहुत बड़ है आतीक भी अच्छे से माने सीमित रही ताठ ऊर्ध्व को जी जोटा केवल ही कौन करी माने कौन कह छाड़ जी मो परिवार अच्छा अनुष्का ग्रुप परिवार सब संभव हम बस जो मैंने कह जो मैंने +2 लेवल देखुं जो मैंने बीएड करने चाहूच है डिस्टेंस बीएड रेगुलर बीएड होना से मैंने निहाती अनुष्का ग्रुप ऑफ एजुकेशन मो द्वारा डायरेक्ट कांटेक्ट कर
বা ତମେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ 14-15 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେଥିରେ ଆମର ବିଇଡ଼ି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ତମର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯାଏ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲା। ଆନ୍ଧ୍ରା, ନାଗାର୍ଜୁନ, ବୋଧେ ଭୀମ, ଏମିତି କ'ଣ ସବୁ ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଠିକ୍ସେ, ମୁଁ ସେପାରେଟ୍ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି ୟା ପାଇଁ, ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିବି, ଟେନସନ୍ ନିଅନି। ତ ଏସବୁ ରହିଲା ଜିନିଷ। ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ର କଥା 5 ମିନିଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଗପିକି ୱେଷ୍ଟ କରିଦେଲିଣି। ପିଲାମାନେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି କହିବେ ଆପଣ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଟାଇମ୍, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ୱେଷ୍ଟ କଲି ଟାଇମ୍, ତମର ଯଦି ୱେଷ୍ଟ କରିନି ପଳାଅ ହେଲା। ତ ହଁ, କଥା କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି? ଆଜି ସକାଳେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଗାଧେଇ ଯାଉଥିଲି, ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ। ମୋ ମତରେ ସେଇଟା ଦୂର କରାଯିବା ବା ଦୂରୀଭୂତ ହେବାଟା ଅତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। କ'ଣ ନା, ସେଟା ହେଉଛି ଜାତି। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଗାଁ ଗାଉଁଲିରେ, ସହରରେ, ଗାଁ ଗାଉଁଲି କାହିଁକି, ସହରରେ ପ୍ରାୟତଃ କେଉଁଠି କ'ଣ କରୁଥିବା, ଆଚ୍ଛା ତମର ମହାରଣା, ତମର ବଢ଼େଇ, ମହାରଣା ବଢ଼େଇ, ଆଚ୍ଛା ତମର ପାତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମହାପାତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏଇଟା କି ମେଣ୍ଟାଲିଟି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଲୋକଙ୍କର। ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ପିପଲ୍, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛ, ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମୋର ସେମିତି କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କୌଣସି ଜାତି ଏସବୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଜନମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଆପଣଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ କୁଠାରଘାତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭୁଲ। ଗୋଟେ ମଣିଷର ଜାତି ସବୁ କିଛି। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ମଣିଷର ଜାତି ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ମଣିଷ ତାହେଲେ କ'ଣ? କ'ଣ ମୋତେ ସେଇଟା ବାସ୍ ବୁଝେଇବ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଯଦି କିଏ ବି କହିବ ପ୍ରଜାତି ହେଲା, ପ୍ର ଉପସର୍ଗ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, କ'ଣ ରହୁଛି? ଜାତି। ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲେ କ'ଣ? ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ବା ପ୍ରଧାନ। ତ ପ୍ରଧାନ ଜାତି ତାହେଲେ କ'ଣ? ମାନବ ପ୍ରଜାତି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଜାତିଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ମାନବ ପ୍ରଜାତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ମାନବ ଜାତିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠିରେ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ସବକାଷ୍ଟ ଆଣୁଛୁ, ତାହେଲେ ଉପଜାତି କରୁନ, ଜାତି କାହିଁ ପଚାରୁଛ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଇଏ ଅମକା ମହାରଣା, ସିଏ ଏମିତି, ସିଏ ସେମିତି। କେହି ମୋତେ ଭୁଲ ଭାବିବେନି, ମୁଁ କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା କୌଣସି ସଂଗଠନକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁନି କି ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ବେଳେବେଳେ କହିଦିଅନ୍ତି ଆମେ କଥାରେ କଥାରେ, ଇଏ ହାଡ଼ି ପାଣ ବୋକା। ଆରେ ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜାତି ଅର୍ଥାତ୍ ସେଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିନ୍ଦା ନୁହେଁ, ଅପମାନ ନୁହେଁ, ଖରାପ ନୁହେଁ। ସେଟା ବି ତାଙ୍କ ସ୍ତରରେ ବା ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ର କଥା। ମନେ ରଖ, କାହା ଜାତି କାହା ପାଇଁ ଖରାପ ନଥାଏ। ଆଉ ହେଉଛି ଆମର ସୋସାଇଟିର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଉଚ୍ଚ ନିଚ। କାହିଁକି ସେ ନିଚରେ ରହିବେ? ପ୍ରଥମ କଥା, ସେ ଠିକା ନେଇଛନ୍ତି ନିଚ ରହିବାକୁ। ଠିକା ନେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ନିଚ ରହିବ। ଗାଁ ଗାଉଁଲିରେ ମୁଁ ତ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ନିଜେ ଏବେ ବି ଫିଲ୍ କରୁଛି, ଆମେ ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲୁଣି ପଛେ, ମୁଁ ନିଜେ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିଛି। ଗୋଟେ ଗପ ବି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲି, ଜମ୍ବୁ ଲୋକର ଲେଖକ ମନେ ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଭୀମପୋଷ୍ଟି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ, ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିଲା। ସେ ମୋତେ 3rd ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ କହୁନି ବଡ଼ପଣ କରି ମୁଁ 3rd ହେଇଥିଲି ବୋଲି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ସେଠି ମୁଁ ସେଇ ଜାତିଭେଦ ଉପରେ ଲେଖିଥିଲି, ଯେଉଁଟା ମୋ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହେଇଥିଲା। ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯିଏ ଅତି ନିକଟତର, ତୁମମାନେ ଜାଣିଥିବ, ତାଙ୍କରି ଗାଁକୁ ମୁଁ ଯାଇଥାଏ, ଘଟଣାଟା କହୁଛି ହେଲା। ଗଳ୍ପ ଆକାରରେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ତାର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ କେଉଁଠି ମାନେ ରହିଯାଇଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଆଉଥରେ ତାକୁ ଗଳ୍ପ ଆକାରରେ, ଏଇନା ମୋର ବୟସ ହେଇନି ଗପ ଲେଖିବାକୁ, ମୁଁ ଚାହିଁଛି ଗପ ଲେଖିବି 35-40 ପରେ ହେଲା, କନଫର୍ମ କରି କହିଦେଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିହାତି ଏକୁ ରୂପ ଦେବି ବା ରୂପାୟନ କରିବି। ମାନେ ଷ୍ଟୋରି ହେଉଛି କ'ଣ? ଷ୍ଟୋରି ନୁହେଁ, ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଘଟିଛି। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ହେଲା, ଆମେ ନା ଧରିବିନି, ମୁଁ ଅତି ନିଜ ଲୋକ, ମୋ ଧନର ମୋର ଯାଇଥିଲୁ, କେହି ଖରାପ ଭାବିବେନି, ଭାବିଲେ ବି ଉଠ। ତାର ମୋର ଯାଇଥିଲୁ ହେଲା, ଜାଳ ଆଣିବା ପାଇଁ, କାଠ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜଷ୍ଟ ନେଇକି ଆଇଛୁ। ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି, କେଉଁ ଗାଁ ବି ମୁଁ ନାଁ ନେବିନି ହେଲା। ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଖରା ହେଉଥାଏ, ଖରା ଦିନ ହେଲା, ଏଇ ଟାଇମ୍ ଜଷ୍ଟ ଶୀତ ଯାଉଥାଏ, ଖରା ହେଉଥାଏ। ଖରାବେଳେ ଜାଣିଥିବ ଶୋଷ ଲାଗେ। ସେଠି ମୋ ବୋଉଙ୍କର ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଥାଏ, ମୁଁ ଥାଏ, ଆମେ ମୋ ପୁତୁରାର ମୋ 2 ଜଣ ଯାଇଥାଉ। 2-3ଟା ବୋତଲ ଧରିକି ଯାଇଥାଉ, ସତ କଥା 4-5ଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ବୋତଲ ଧରିକି ଯାଇଥାଉ। ସେଠି ହେଉଛି କ'ଣ, ମନ୍ଦିର ଜଷ୍ଟ ବେଢ଼ା ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ସିଡ଼ି ହେଇଛି, ତାର ବାଁପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ, ଏପଟେ ଯଦି ଠିଆ ହେବେ ବାଁପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଟର ଲାଗିଛି। ଫିଲ୍ଟରରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ହେଉଛି। ତ ଦେଖ, ଯେହେତୁ ରୌଦ୍ରତାପ ବଢ଼ୁଛି, ଖରା ହେଉଛି ଭାଇ, ଜଣେ ଲୋକ ପାଣି ପାଇଁ ସେଠି ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛି। ସେଠି ଟ୍ୟାପ୍ ବି ନାହିଁ, ଟ୍ୟାପ୍ରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଅଛି ଟାଙ୍କି ପାଣି, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଟାଙ୍କି ପାଣି ପିଇକି ତ ନିଜ ଦେହକୁ ଅସୁସ୍ଥ କରିପାରିବନି ଭାଇ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ମୁଁ କାହିଁକି କହିବି, ତ ଆମେ ଗଲୁ ସେଠି ଫିଲ୍ଟର ଗୋଟେ ପାଣି ବୋଟଲ ପିଇଲୁ, ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋଟଲ ନେଇକି ଗଲୁ। ତ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋଟଲ ଯେଉଁ ନେଇଥିଲୁ, ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲୁ, ସେ ପାଣି ବୋଟଲଟି ସରିଗଲା। ସେଠି 4 ଜଣ ମଣିଷ ଥିଲେ, ଜଣେ ବା 1.5 ଜଣ ପିଇକି ସାରିଦେଲେ। ଆଉ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ 2-4ଟି ବୋତଲ ଧରିକି ଆଇଲୁ, ତାକୁ ଆମେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଥିଲୁ। ସେଇ ମୁମେଣ୍ଟରେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ, ସେଇ ଗାଁର ଜଣେ ବୁଢ଼ା, ମୁଁ କହୁଛି ବୁଢ଼ା, କେହି ଖରା ଭାବିବେନି ମୋତେ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଯିଏ,
कारण मत पर्सनाली मन पड़ा मतलब भारी बाधे गोटे बुढ़ा मु तांको गार वन टाइम आतिथ्य ग्रहण करी बुझीपार सी मो बो मत धरम पुओ करते कारण मोर सेमती मेंटालिटी नहीं मुझे घर रही मैंने संपर्क ना गोड़ पर गोड़ पकई खाइबी मु समस्त सहित सामान होगा चाहूँगी प्रथम कथा मुझे सहित जाला आने को अवश्य मुझे रूप से जाति लोक भाई देखा सी मत सीधा पानी मु धरू थाए ठिपी देली आसिली मत सागे सागे आक्षेप कले कुआड़े नहीं जाऊँ पानी तुम लगाई ये पानी तो तुम लगाई कुआड़े नहीं जाऊँ ये लोक पानी पीवा पाऊन तुम नहीं पड़ो अच्छा लोक पानी पीवा पाऊना मैंने गोटे लोक ये डहल विकल हो शोषण मरी जाए मुझे पानी नेबिनी अच्छा ना ठाकुर कला डोनेसन होता ठाकुर थंडा पानी पी था प्रथम कथा तो सेठी से जो महाशय निश मोड़ुले से जो बुढ़ा महाशय आमर हे भदल लोक से गाँव सी आमको मना करदे बुझल कि सेठी आउ 2-4 जन लोक थे से बुझासुझा कले हो बाबा नहीं चुती नहीं जा मुझे सत कथा मोर इगो हट है मो आत्मसम्मान को बाधिला सागे सागे पानी ढाली तारी आगे ढाली देकी पड़े से बुढ़ा रखते बाबा नहीं जा पानी अरे तुझे जब एत मानविकता अच्छी गोटे लोक थंडा पानी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो गवर्नमेंट तो बेपार नुहे प्रथम कथा जदि भी देखो मुझे तुम घर तुम आणिक दौन है जदि नेला तुम बुझे कथा बाबा कहीं 5टा पानी बोतल नहीं जाऊ कौन दरकार पीऊन जदि भी नेला जड़े पानी नौ भाई सुना लिक्विड करके नौनी कि रूपार तरल पदार्थ नौनी तुम धर प्रथम कथा है गला तो मो कह कथा सेठी मुझे फिल कली आट ए स्पॉट छोट पुतुराटे थाए ताले जदि मते सेटा फील हो पीजी सेकेंड इयर से होता है मत जी बाधिला ताले से प्रति कौन बीतुव मुझे कास्ट कहबिनी सी निम्न वर्गर रोच प्रथम कथा है एसी कास्ट है तो मुझे सहित रही जाइए मुझे जाल आने जाइए मो रूप तो जहाँ होती जानी खरार झाड़ उदुदिया बाहर सी भाविले ये भी सेम कैटेगोरी से भी उत्पीड़न शिकार करदे तू कहीं पानी नेलु अर्थात पानी नेली ठाकुर कले मारा होगले से मत मना कले पानी 4-5टा पानी कहीं नहीं जाऊँ एठी पीऊन हेटी लिखी दौन स्टाम्प मारिकी जी आसो ये पानी पीब चाक्षण भी सेपट घुचबनी कौन ए सब समाज मेंटालिटी कौन आज मुझे जहाँ फिल कली कौन फिल कली मोर भूल ताले कौन रहा ओहो भूल एति कि मुझे ठंडा पानीटा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होकर आसुला से पानीटा धरिक मुझे जाऊँगी गोटे लोक मरी पड़ी आऊँ मो बो जी मत धरम पुओ कर पानी डहल विकल होती से गोटे मैंने कौन कह छाड़ गोटे वन टाइप गोटे 50-60 किलोर गोटे काठ नदी आसुँच से पानी होती मुझे पानी नहीं देवी कारण आपंकर इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो ठाकुर पीऊँ ठंडा पानी ठाकुर पाखक जी आसो सी पीब पानीटा क्या पाखक नहीं पी पारनी कौन कहबी से गाँ ना भी मुझे बहुत शीघ्र रिविल करी भद्र लोक जो मैंने देखुं मुझे रेगुलर जीवास कर प्रथम कथा है आ से महाशय बुढ़ा महाशय को मुझे डेली देखुची है से बुढ़ा भाविला मतलब ये पाठटा पढ़ेनि ये हाँ सहित आसिक छोट जाति तो छुआ छुआ जाति अछुआ होगी रहीगला फास्ट कथा है जब भी देख बुढ़ा देख कि तुम परिवार फैमिली मेट जी देख है जाति क्षेत्र में आस मुझे कौन जाति को छोट बड़ के मन करी के गर्व करी कहनी मुझे अमका ढिंकी बोली यही सेक्शन में मुझे निजे गोटे मन को भाविली जानी कौन भल एक प्रकार भाई एक भाया सेम कास्टर है खुशी लगुच मुझे कि जड़े मोर SC ST सांग पिला सहित पूरा मिसी जाऊँगी कि गोटे लोक मत बारी पानी से कहते मनीष ताकू ही कहते पानी की जब क्षीर में मिसेबे क्षीर सहित से मिसी जाए से पानीटा को जो आप मिसते लुण है जो मिसे से मिसे आपण भाया हो रुहे प्रथम कथा मैदा गरम फुटिला तेल मैदा पकाते बेसन से देखिए गोल गोल हो मिसेनि बेले बेले से मुझे चाहूनी मिस हाँ क्या सहित प्रथम कथा है मुझे आसली भिड कर भाई जाति कहीं तार मेंटालिटी छोट बुझुच तुम ओल्ड क्लास महाशय बुढ़ा महाशय तुम ओल्ड क्लास ठीक अच्छे धन्यवाद जुहार कौ स्कूल तुम पाठ पढ़ी अच्छा श्रीकृष्ण को पूजा करुच श्रीकृष्ण पूरा गौड़ जाति तुम जाति बड़ हे आम जाति सरी तुम छोट हे आम जाति भी छोट मुझे मुझे बड़ कर कहनी भाई मो कास्ट हूँ बढ़ई बा कमार है मामू घर बढ़ई निजर कमार से आमठ भी बोधे गौड़ कास्ट तो तुम ये तुम कि पूजा कर दौच शिव कथा कौच पूरा शिव बा मशाणी बुलूले घाटी होते को कास्ट कह अच्छा हनुमान को पूजा कर हनुमान जन बानर थे जापर तुम बानर मनीष को कास्ट बाहर कर जाओ वेदशास्त्र बाहर कर नाई वेदशास्त्र कदली लेखा कदलीटा ठीक
ଓଟା ଲେଖାଲେ ଓଟି ହିଁ ହେବନି। ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଦୟାକରି ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛ କେହି ବି ମୋତେ ଯାହା କଲେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କେୟାର। ପ୍ରଥମ କଥା ମୋତେ ଯେଉଁଟା ପର୍ସନାଲ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ମୋ କହିବା କଥା କାହିଁକି ସେଠି ତମେ ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତ, ପୁଅ ଏତେଟା ବୋତଲ ନେଇକି କ'ଣ କରୁଛୁ, ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତ ଭଲରେ। ଏଇଟା କ'ଣ ତମ ପାଇଁ ଲଗା ହେଇଛି, ଏତେଟା ବୋତଲ ନେଇ କ'ଣ ଏଇଠି ପିଉନ, ଘରେ ନେଇକି ପିଇବ, ଅମକା କର ଏଠିକି ଭାଇ ପାଣି ନେଲା, ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଟିକେ। ଯଦି ପାଣି ନେବାର ଏତିକି କଥା କହିଲ, ଭାଇ କହୁଛ ସେଠି ଯଦି ସୁନା ଟିକେଟ୍ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଆଣିଥାନ୍ତି ସେଠି ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ କାମ ବି ହେଉଥାଏ, ଯଦି ସିମେଣ୍ଟ ଏତିକି ବି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି ଭାଇ ମୋତେ ମାଡ଼େଇଥାନ୍ତେ, ମଜା ଲାଗିଲା ପର୍ସନାଲ। ଦେନ୍ ସେ ବୁଢ଼ା ମାସ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଯେତେ ଥର ଯାଏ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଦେଖେ, ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ମୁତି ଦେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କାରଣ ଛାଡ଼ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ୍ ସେୟା। ମୁଁ ବାସ୍ ଏତିକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ମୋ ଦ୍ୱାରା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଜାତି ଫାତି କିଛି ନଥାଏ। ପ୍ରଥମ କଥା ଜାତିର ଡେଫିନେସନ୍ ମୁଁ ଦେଉଛି ଆଜ ଏ ଲିଟରେଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଲା। କେହି ମୋତେ ସେ ସଂସ୍କୃତିର ଆଣିକି ଲଦି ଦିଅନି। ମୁଁ ଯେତିକି ମୋର ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଜୀବନ ସଂସ୍କୃତିର ଅନୁଭୂତ କରିଛି ତାକୁ ମୁଁ ଦେଶ ରୂପରେ ଥୋଇ ଦେଉଛି। କଥା ଚାଲିଲା, ମୁଁ ଲିଟରେଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନା, ମୁଁ ଟିକେ କହିବି ଲିଟରେଚର ୱେରେ ହେଲା। ଆଉ କିଛି କିଛି ଆମର ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ହାତୀକିଆ ସବୁ ପେଣ୍ଡୁଳି ଦେଲା ସେମାନେ ଆସି ଥୋପି ଦେବେ ଓଡ଼ିଆକୁ ସରଳ କରିବେନି। ଆମେ ଇଏ ପେଣ୍ଡୁଳି ତ ଶୁଣ, ଜାତି ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା, ଜନ୍ମରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ଥିତି ବା ଯେଉଁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଜାତି ହେଲା। ଆଉ ଜନ୍ମରୁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଯେଉଁଟା ଜଡ଼ିତ ଅଛି ତାହା କୌଣସି ବେଦଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ନାହିଁ ହେଲା, କି ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଭିତରେ ମଥାରେ ଲେଖା ନାହିଁ କି ମୁଁ କମାର କାମ କରୁଥିଲି, ବଢ଼େଇ କାମ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା କରିବି ବୋଲି। ମୁଁ ଏଇନା ଶିକ୍ଷକତା କଲି, ତାହେଲେ ମୋ ଜାତି କ'ଣ ହେବ କୁହ? ମୁଁ ତ ପଢ଼େଇଲି, ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ପଢ଼ଉଥିଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଯିବି? ଦିଅ ମୋତେ ଟ୍ୟାଗ ଦିଅ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ଟ୍ୟାଗ ଦେବ ନା, କାହିଁ ଦେବନି? ନାଇଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ଟ୍ୟାଗ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବନି। ଗୋଟେ ତଳେ ଥିବା ଲୋକକୁ ଆମ ସହିତ ସମାନ କରିକି ବା ଆମର ସେଇ ତଳ ଭାଇ ବା ଭଉଣୀକୁ ସମାନ କରିକି ଦେଖିବାକୁ ଆମ ଛାତି ଫାଟିଯିବ। ତଳେ ଅଛି ଚକଟିକି ମକଚି ଦେବାକୁ ଆମ ଗୋଡ଼ଟା ଆଗେଇ ଆସିବ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତମେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଯେଉଁ ଶିଖିଛ, ସଂସ୍କାର ଶିଖିଛ, ଛି ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛ ଫର୍ଦର ଏବେଠୁ କହୁଛି ହେଲା, ଯଦି ମୋର କଥା ପର୍ସନାଲ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ମଣିଷ ଭିତରେ ତୁମକୁ ବାଧିଲା ତାହେଲେ ନିହାତି କୌଣସି କେବେ କାହାକୁ ଜାତି ଭାବରେ ଜାତିଆଣ ଭାବରେ ଆକ୍ଷେପ କରିବନି କି ପଚାରିବନି। ପ୍ରଥମ କଥା ଗୋଟେ ପଚାର, ତମର କେଉଁ ଜାତି, ଯେଉଁ ୱେରେ ପଚାର, ମୁଁ କହୁନି କି ଭଲ ୱେରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ଖରାପ କାହିଁକି ପଚାରିବ ଭାଇ? ତମେ ଜାଣୁଛ ତମ ଭଲ ୱେରେ ତମକୁ ଜଣେ ତମେ ଯଦି ଜଣକୁ ପଚାରୁଛ ତାକୁ ହିଁ ତ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ। କାରଣ ଆମ ପାଇଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାତି, ଅମକା ପାଣ ହାଡ଼ି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ ଆରେ ଭାଇ ଆମେ କହିଦେବେ ଚଳିବ। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନସିକ ଚାପଟା ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା। କାହିଁକି କ'ଣ ମୁଁ କହିବି? ଆରେ ଭାଇ କହିଲି ତ, ଆମ ପ୍ରଧାନ ଜାତି ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ, ଆମେ ମାନବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଆମ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ମାନବ ଧର୍ମ। କଥାରେ ଅଛି ମାନବ ଧର୍ମ ବା ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ମାଧବ କିଏ କି? କୃଷ୍ଣ କିଏ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆମରି ଭଳି ଜଣେ ମଣିଷ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ। କାହିଁ ସେଠି ତ ତାଙ୍କ ଜାତି କଥା କୁହାଗଲାନି, କୁହ ଜାତି ଏଠି ତାହେଲେ କାହିଁ ଉଠୁଛି? ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଜାତି ନିରୂପଣ ଆମେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଛୋଟ କରିଦେଇକି ପୂଜା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠି ମୋ ସାନ ବା ଛୋଟ କାଷ୍ଟର ଯେଉଁ କଥା ଉଠୁଛି କାହିଁକି? ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ମୋର ସେମିତି କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବ, ବାସ୍ ମୋ ସହିତ ଏଇଟା ଫିଲ୍ ହେଇଥିଲା, ଘଟିଥିଲା, ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲି। ବାସ୍ ମୁଁ ଯେତିକି ମୋ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି, ମୋ ଜୀବନର ସଂସ୍କୃତିରୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ଜନ୍ମରୁ ଅର୍ଜିତ ଥିବା ବା ଜନ୍ମରୁ ଆମ ପିତା ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯେଉଁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଜାତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଇଛି। ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଦେଖ ଆମର କମାର କାମ କରୁଥିଲେ ମୋ ଜେଜେବାପା ହରିକା, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୁହା କାମ। ମୋ ବାପା ଏଇନା ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ କାମ କଲେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ କନଭର୍ଟ ହେଲେ, ତାହେଲେ ଆମର ଜାତି ତାହେଲେ କ'ଣ? ଆମେ ତ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲୁ ତ କୁହ। ତ ସେଇ ମିକ୍ସଚରକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନବ ପ୍ରଜାତି। ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ବା ପ୍ରଧାନ ଜାତି ହେଉଛି ଆମର ମାନବ, ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନବ। ପ୍ରଥମ କଥା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ, ଆମ ଜାତି ସେମିତି ସେପାରେଟ୍ ନାହିଁ। ଆମ ଜାତି ହେଉଛି ମାନବ ଜାତି, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା। ଏବଂ ଆମ ଧର୍ମ ହେଉଛି ମାନବ ଧର୍ମ ବା ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି, ଆମ ଧର୍ମ ସେଇଟା ହେଲା। ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଯେଉଁ ସାନ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛ, କେବେ କାହାକୁ ସେମିତି ଜମା କେବେ କହିବନି, ବୁଝିପାରୁଛ? ତମର ଜଣେ ଯଦି ଭୁଲ କରି ଦି ଚାପୁଡ଼ା ବସେଇଦେବ ପଛେ, ଏମିତି କେବେ କାହାକୁ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ବି ମଣିଷ। ତ କୁହ, ମୁଁ ବି ବେଳେବେଳେ ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ କହିଛି କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍। ଦେଖ, କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିକି ଆଣିବା ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ନର୍ମାଲ ନେଇକି ଲଦି ଦେବା ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ବୁଝିପାରୁଛ? ମୋ କହିବା କଥା, ତମେ ନା କହିବ ପିଲା କି ଭାଇ ଦିମୁହାଁ କଥା ନୁହେଁ। ସାଧାରଣ ମୋର ଦେଖ, ସେଥିରେ ବି କଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ଏଠିରେ ମୋର କହିବା କଥା, ତଳେ ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ ଆଣ ମଝିକି,
ओपर जी अच्छी ताको आण मझी के सामान कर आम समस्ते सामान समस्ते सामान कहीं असमान हवा आम मत कह मो रंग कला मु मानुची मु कला मनीष ता बोली कौन मु मनीष नुहे सी गोरा मनीष अत्यधिक गोरा ता बोली कौन डोनाल्ड मनीष नुहे अरे भाई टिके तो मनीष पुणिया देख छाड़ एति मेसेज कि ये सब फिलिंग्स घटी तो मुझे गाधला से जाति कथा मन पड़ता प्रजाति जाति तो मोर बास माइंड रे आसला मुझे कहीदेली मो कथा जदि आपको ठीक लगुव निहाती तथापि ओपिनियन देवे आप्रिशिएट करेंगे मुझे आहरी निहाती आउ जहाँ भी माइंड रे अच्छी तुम आपण आगे समस्त को थोबी जदि मो कथा क्या कष्ट देता पर्सनाली क्या आघात देता है जब किसी भूल कही था ताले मत निहाती यू थी हाथ जोड़ी तुम आपण पाखे क्षमा प्रार्थना करुँच मत मत क्षमा कर दो कारण बस मु कौन कहे कौन नहीं मुझे जापारे जदि भी क्या पाखे दोष करदेथी ताले मत निहाती क्षमा करेंगे मुझे कहीं हाथ जोड़ी मुंडिया मारिक तुमको क्षमा मागुच जी भी होता जदि क्या मन में कष्ट देता है कारण मोर कष्ट दबा कार मोर उद्देश्य नुहे मत बस किसी मो द्वारा शिखेबे लोक चाहूँगी माने मो द्वारा किसी जदि परिवर्तन हो पार समाज रे मु चाहूँगी ना कि समस्त बेले आसबि खाइबी पीबी मरबी शोबी घर संसार करी पलैबी मोर सेमती टोटाल उद्देश्य ना मु आसी खाऊची बंची अन्य को साहाय्य करी बंची शांति मरबी मो आइडियल एटा मो आदर्श बस एतिकी थिला बहुत टाइम नहीं गली 21 मिनट होगला समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद कि एते टाइम पर्यटन सब रही शुणिल आ कौन कहबी प्रीवियस वीडियो तो जहाँ सब जी कही आ समय होनी बहुत शीघ्र आगे एजुकेशनल टाइप भिडियो भी मुझे आसबि बट जाए मुझे एमती अच्छी असुविधा जेहेतु एप्रिल मस जाए रेतु मु क्लास नौनी ना क्लास ने हूँ तो किसी मैनेज हम जेहतु आडमिशन दायित्व रहीगला कलेज टे लोड पड़ जाऊँगी पिला गार्डियन सहित कथा डिटेल्स विषय बुझेगा तो यू जिन व्यस्त रही जाऊँगी हाँ आउ गोटे बड़ सरप्राइज मो व्यूज मानू देदेवी समस्त को मैंने कौन कह समस्त खुशी हो बोधे देख मु मोबाइल चेंज कली जो मोबाइल मोर थिला है जो मुझे सेल करा कथा मुझे सेल करदेली और गोटे नुआ मोबाइल किनी जोटा कि EMI रे मुझे किनी सत कथा किस्ती में किनी देखा जाओ कौन हो यहाँ फास्ट से मोबाइल नुआ फोन रे नुआ वीडियो करे निहाती कमेंट कर वीडियो क्लारिटी केमती कौन आसमी कौन रोचे बास आज ये नेक्स्ट देखिए मुंडर कौन पड़े पुणी आसबि जहाँ भी मोर अनुभूति होती निहाती चेष्टा करी शीघ्र शीघ्र गोटे बड़ बड़ गाल्पिक हेबी बट गोटे गल्प फल्प लिखी भल भल गल्प मोर इच्छा ना पेपर में पब्लिश कर बस लिखार इच्छा लिखिदेवी जी तो मुझे मरीजी आपण मैंने पढ़े से जानपारे मोर आ दरकार नहीं मोर ये मिथ्या ये कौन पपुलारिटी दरकार नहीं ये बाहर से मोर दरकार नहीं मुझे लिखिदेवी मो खाता था मो डायरी था मो पर्सनल डायरी मुझे लिखिदी रखी बस ये तो रही जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी।